नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जाकिर नाइक का पहला प्रोग्राम कराची के अंदर आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा है ज़वाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूँगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज़ में भी मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मज़हब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मज़हब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूँ और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सनातन धर्म का एक दाई हूँ। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मज़हब के नाम पे काफ़ी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं? तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूँ मास्टर की फदावा, सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस, सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते श्रुति, एक को कहते स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। तो झगड़े करने की जरूरत क्या है? अक्सर क्या कहते हैं मुसलमान भाई, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। मेरा सवाल ये है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, हमारे पास बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस आते हैं जिसमें नाबालिग जो लड़कियां होती हैं वो किसी की मोहब्बत में लव मैरिज कर लेती हैं और इस्लाम कबूल कर लेती हैं। इस किस्म की कबूलियत जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी इंसान की मोहब्बत, किसी पैसे की लालच या कोई भी और रीज़न हो,
اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرا سوال. تھینک یو سو مچ. ہمارے مہیش بھائی نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورژن کے قصے ہیں اور کہا کہ اگر کوئی کنورٹ وجہ سے کنورٹ کرتا ہے سیم نہیں ہے. فورس کنورژن کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھنا بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو، یا کسی کو دھمکی دینا، اسے کہتے فورس کنورژن. لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے اسے فورس کنورژن نہیں کہتے. تو فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 میں 256 سوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے، 1 2 3 اچھی ہے لیکن اس کے بعد تو 256 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں، کمپلشن نہیں. تو فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا، مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی، تو یہ اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے، اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر، اگر کوئی غیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو، کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے، مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہیں محبت کی وجہ سے کی، لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے، کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے، بندوق نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ پاکستان کے آفیشیل دورے پر آئے اور کراچی کے اندر آج ان کا پہلا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں بہت بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی. بیسیکلی یہ پروگرام شیڈول سے ہٹ کر تھا چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو گورنر سندھ نے مدعو کیا تھا، جن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گورنر ہاؤس پہنچے اور وہاں پہ عوام کا ایک جمع غفیر تھا. بہت سارے سوالات کیے گئے عوام کی جانب سے. ایک ہندو جو ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا سوال کیا گیا اور انتہائی اہم سوال تھا مذہب کے حوالے سے اور ایکسٹریمزم ہے اس حوالے سے بھی ان کا سوال تھا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سدباب کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو مطمئن کر کے بھیجا.